La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ. Shenork, Yevraarutiun Sezi, Astut Memeromenu de Jesus Christos. Voilà, bonjour à toutes et à tous, et bonjour aussi à celles et ceux qui nous suivent en ligne ce matin pour notre culte des rameaux. Soyez les bienvenus aussi au milieu de notre culte, et bonjour aussi à ceux qui nous suivent en retransmission dans la salle paroissiale. Voilà, nous avons un bonjour général à tout le monde, que le Seigneur nous accorde sa grâce, à nous tous, en ce jour des rameaux. Je vous invite à commencer notre temps de culte par la lecture d'un psaume, et nous lirons ce matin au psaume 24. Je lirai d'abord en français, puis ensuite en arménien. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ce qu'il habite, car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son saint lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Derocene, yergiren ou anor liutiune, աշխարհն ու անոր բնագիչները, վասնզի ինք անոր հիմերը ձովերուն վրա ցկեց, ու զանիգա կեդերուն վրա հաստատեց, ով պիտի ելլե դերոջը լերը, կամ ով պիտի գնա անոր սուրբ դեղը, սերկերով սուրբը ու սրդով մաքուրը, որ սդության անցնադուր չեղավ, ու նենկությամբ երթում չրավ. Անիգա դերոջմեն օրհնություն պիտի ստանա ու իր բրգությանը աստուծո մեն արտարություն. Զանիգա պնդրողներուն ցեղը այս է, քու երեսդ խնդրողը Հակոբն է. Ով դռներ, գլոխնիդ վեր վերցուցեք ու վերցվեցեք ով հավիտենական դռներ, որբեսի պարած տակավորը մտնե. Ով է այս պարած տակավորը? Գարող ու հզոր դերը, բادرազմի մեջ հզոր դերը, ով դռներ, գլոխնիդ վեր վերցուցեք ու վերցվեցեք ով հավիտենական դռներ, որբեսի պարած տակավորը մտնե. Ով է այս պարած տակավորը? Զորքերուն դերը, ինքն է պարած տակավորը. Աղոթենք, prions. Երկնավոր Հայր ու մեր Տերը, քեզի փառք ու դանք, որ գրգին մեզ հավաքեցիր քեզ բաշխելու համար եւ մասնավորապես այսօր քեզ ընդունելու իբր թակավորած թակավորը, իբր այս թակավորը, որ Երուսաղեմ մտած է ժամանակին իր թակավորությունը հաստատելու համար. Խնդրենք ով Տեր օրհնե մեր ամեն մեկս, օրհնե այսօր մասնավորապես բոլոր եկեղեցիները, օրհնե նաև ով Տեր մեր դարեցները, մեր հիվանդները, անոնք որոնք չգրցան եւ պիտի չգրնան մասնակցել մեր պաշտամունքին. Հիշե նաև ով Տեր այս ամբողջ աշխարհը, հիշե մասնավորապես մեր հայրենիքը եւ մեր ժողովուրդը, աշխարհի 4 կողմերը ծրված. Կխնդրենք ով Տեր քու արադ ողորմությունները տապե մեր վրա եւ մեզ նորոգե, մեզ կաչալերե մեր հավատքին մեջ եւ հաստատ բահե Հիսուս Քրիստոսի անունով.
Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour cette belle journée que tu nous accordes. Nous te remercions surtout de nous avoir réunis pour te rendre un culte, où que nous soyons ici, que nous soyons chez nous, que nous soyons dans notre salle paroissiale. Seigneur, nous te remercions de nous avoir rassemblés afin de te rendre ce culte. Nous te bénissons particulièrement ce matin, en ce jour des rameaux, de ta royauté, de ce que tu es, ce roi particulier, ce roi extraordinaire. Te prions, Seigneur, de bénir chacun d'entre nous par ta présence ce matin. Te prions aussi de bénir toutes les églises. Te prions de bénir ta parole aussi dans tous les lieux où elle sera annoncée. Te demandons d'avoir aussi, Seigneur, une pensée, d'être auprès de nos personnes âgées, d'être auprès de nos malades, d'être auprès de celles et de ceux qui souffrent et qui sont éprouvés. Seigneur, veuille déverser ta miséricorde et ta grâce sur notre monde qui a tant besoin de toi. Veuille aussi maintenant ouvrir nos cœurs à ta présence, à ta parole, à ce que tu veux nous dire à travers nos chants, nos prières, à travers la méditation de ta parole. Seigneur, veuille diriger ce temps et que tu sois glorifié au milieu de nous. En ton nom. Amen. Nous allons continuer notre culte par des cantiques de louange et d'adoration. Un cœur débordant de reconnaissance devrait être la règle de notre vie. Mais savez-vous que notre vie en dépend ? Lorsque Jonas désobéit à Jésus et se retrouva au fond du ventre d'un grand poisson, il dit au Seigneur, « Je t'offrirai des sacrifices en déclarant ma reconnaissance. » Et quand il tint sa promesse, Dieu força le poisson à rejeter Jonas sur la terre ferme. Si vous vous retrouvez au fond d'une crevasse et que tout s'écroule autour de vous, c'est alors que vous devez vous empresser de le louer en exprimant votre reconnaissance. Si nous le faisons, nous prouverons que nous lui faisons entièrement confiance et que rien ne peut le toucher davantage. La reconnaissance est la source de foi et de vie. La reconnaissance affermit notre foi. Si nous pouvons marcher par la foi et non par la vue, c'est parce que nous savons que malgré les circonstances adverses, Dieu agit pour notre bien. David a dit « Exaltez avec moi le Seigneur ». Si nous gardons les yeux fixés sur lui, sur Dieu, plutôt que sur notre problème, Dieu devient plus grand et le problème plus petit. De plus, la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et si nous entendons les promesses de Dieu sortir de nos propres lèvres, notre foi s'affirmera au fond de notre cœur. Proclamons donc à voix haute les promesses de Dieu à notre égard. La reconnaissance restaure la vie en nous. Avant de ressusciter Lazare, Jésus leva les yeux au ciel et s'écria « Père, je te remercie de m'avoir écouté. Je sais que tu m'écoutes toujours. » Une chose incroyable survient lorsque nous nous mettons à remercier Dieu, de nous avoir sauvés, de nous avoir protégés et d'avoir pourvu à tous nos besoins. Notre foi gagne les sommets, notre assurance s'accroît et nous pouvons faire renaître des rêves que nous croyons à jamais détruits. C'est peut-être le temps de se blottir dans ses bras d'amour et de tout lui donner, autant nos soucis, nos interrogations sur la vie que nos problèmes. Car il a tout vaincu sur la croix, alors cultivons la reconnaissance.
Je vous propose que nous nous levions pour ce chant.
Merci pour ce temps de louange et puis merci surtout au Seigneur d'être au milieu de nous, d'être avec nous comme il l'a promis chaque fois que nous nous assemblons. Je vous invite à poursuivre maintenant notre temps de culte par la lecture de la parole de Dieu et par la méditation de cette parole. Et ce matin, nous lirons plusieurs textes dans le livre du prophète Zacharie. Et nous lirons tout d'abord au chapitre 9, le verset 9. Bedigartank Zakaria markareutiun inirort keluch inirort amar. Sois transportée d'allégresse, fille de Sion. Pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et sauveur. Il est humble et monté sur un âne le petit d'une ânesse. Et nous lirons également au chapitre 12, les versets 9 et 10. En ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et au chapitre 14, le verset 4, « Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient. La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l'Orient et à l'Occident, et il se formera une très grande vallée. Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion et une moitié vers le midi. » Et nous lirons également notre texte dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 2, les versets 6 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu, le Père. Et nous allons lire, pour terminer, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 11, les 10 premiers versets. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant : « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous dit : Pourquoi faites-vous cela ? Répondez : Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples, étant allés, trouvèrent l'ânon attaché dehors près d'une porte, au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent :
que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anon? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. » Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il eut tout considéré, comme il était déjà tard, il s'en alla à Béthanie avec les 12. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. La lecture des textes bibliques, prophétiques que nous avons lus dans le livre de Zacharie a de quoi nous surprendre et nous interpeller. D'autant plus qu'on ne peut les soupçonner de falsification chrétienne, de fake news comme on dit aujourd'hui, dans la mesure où les dépositaires de ces textes étaient et sont toujours opposés à la foi chrétienne. On ne peut qu'être émerveillé devant tant de justesse, devant tant de détails que Dieu a révélés au prophète Zacharie à peu près 5 siècles avant que Jésus entre à Jérusalem, comme cela a été, comme nous l'avons lu. À l'heure où nous aimerions, savoir ce qu'il va advenir demain, après-demain, ce qu'il va advenir cet été ou l'année prochaine, nous avons ici des textes qui nous rappellent que Dieu, lui, connaît les choses non seulement quelques jours avant, mais des siècles avant. Alors que nous sommes sans cesse déstabilisés ces jours-ci par cet avenir que l'on ne maîtrise pas, ce lendemain qui nous surprend chaque jour. On ne sait ce qui sera annoncé demain, on ne sait ce que nous deviendrons demain. Alors au milieu de ces situations troublées, je vous invite, et la parole de Dieu nous invite ce matin à prendre vraiment une attention particulière à cette parole qui est la parole de Dieu. Et c'est là où on voit, à travers les textes prophétiques et les textes messianiques, que la parole de Dieu, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe quelle parole. C'est une parole de vérité. Et combien nous devrions l'honorer encore davantage chaque fois que nous la lisons. Quel est le message qu'elle nous adresse aujourd'hui en ce jour des rameaux? Allez, dit Jésus, au village qui est devant vous. Pour sa dernière entrée à Jérusalem, Jésus prend le soin d'accomplir dans les moindres détails la prophétie de Zacharie que nous avons lue. Jésus indique à ses disciples une mission et dans les moindres détails, ses disciples vont accomplir cette mission et ils trouveront les choses exactement comme Jésus leur avait dit. C'est dire toute la connaissance que Jésus peut avoir des choses que nous ne voyons pas, que nous ne connaissons pas, jusqu'à même faire incliner la volonté du maître de cet anon. Jésus est capable de toutes ces choses. Le Seigneur en a besoin. Il suffit d'une seule parole pour que les choses se passent comme le Seigneur l'a prévu. La parole de Dieu est une parole de vérité. C'est à nous d'obéir à cette parole. Et c'est là souvent, peut-être le drame, c'est que nous pensons parfois que cette parole est là plutôt pour nous embêter, pour nous imposer telle ou telle chose plutôt que pour notre bien, alors qu'elle est là pour notre bien. Et c'est à nous à lui obéir simplement, sans toujours comprendre, comme les disciples sont allés, sans trop comprendre, et sans être sûrs aussi de ce qu'ils allaient trouver. Mais ils ont obéi quand même. En accomplissant aussi cette prophétie de Zacharie,
Jésus révèle qu'il est bien le Messie attendu, c'est-à-dire un roi, mais aussi un homme humble, ce qui généralement ne va pas ensemble dans le monde. Jésus s'est humilié, dit l'Épître aux Philippiens, en devenant semblable à nous. Et même il s'est abaissé jusqu'à la mort pour nous sauver. C'était le cœur de sa mission, et c'est ce qu'il a accompli, et c'est aujourd'hui aussi le cœur de l'Évangile. C'est bien le sacrifice de la croix qui nous sauve, et c'est par cela que nous sommes sauvés. Mais au-delà de cette œuvre unique que Jésus a accomplie, au-delà de cet exemple aussi qu'il nous donne, la parole de Dieu nous invite aussi à l'humilité. C'est l'apôtre Paul qui écrit aux Philippiens « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Des sentiments qui devraient nous pousser, dans notre domaine à nous, à ne pas nous placer au-dessus des autres, à savoir peut-être parfois reconnaître nos torts, à savoir demander pardon lorsque cela est nécessaire, comme par exemple la chancelière allemande Angela Merkel cette semaine, qui n'a pas eu honte ni peur d'aller demander pardon à son peuple, simplement de les avoir troublés par quelques décisions qu'elles avaient prises et sur lesquelles elle est revenue. Il s'agissait de faire un blackout sur les fêtes pascales. Demander pardon. C'est ça l'humilité. En second lieu, ce qui surprend aussi dans ce récit des rameaux, c'est le silence de Jésus face à cet enthousiasme qui déchaîne. C'est ce qui fait contraste. Non seulement Jésus ne va pas s'enorgueillir de l'accueil qu'on lui fait, mais bien plus, si nous lisons l'évangile de Luc nous dit que ça l'a même fait pleurer de voir cet enthousiasme-là. Non pas, il n'a pas pleuré de joie, il a simplement pleuré parce qu'il voyait déjà plus loin. Il voyait déjà que cette foule était une foule hypocrite. Il voyait déjà plus loin aussi la chute de Jérusalem quelques années après, à cause du rejet, le rejet du Messie. Jésus aurait très bien pu ce jour-là aussi fustiger cette foule, dénoncer son hypocrisie. Il aurait très bien pu leur dire « Vous qui aujourd'hui criez Hosanna, demain vous allez crier « Crucifie-le ». Il aurait très bien pu dire tout ça, mais non. Jésus reste silencieux. Le silence de Jésus, il me semble, c'est un silence qui exprime son amour, sa compassion. Parce qu'il a choisi d'être non pas ce roi autoritaire, mais d'être ce roi humble. Il a choisi de ne contraindre personne à quoi que ce soit. C'est la raison de son silence. Aujourd'hui encore, le Seigneur fait parfois silence, et son silence n'est pas synonyme d'absence. Son silence n'est pas synonyme aussi qu'il est indifférent à ce qui se passe. Mais son silence est parfois aussi un signe de son amour envers nous. Lorsque peut-être nous nous éloignons de lui, ou lorsque peut-être nous nous engageons dans des voies qui ne sont pas les siennes, le Seigneur nous dit les choses et se tait. Et c'est à nous à comprendre, c'est à nous à accepter. Le Seigneur ne nous infantilise pas. Il nous dit, et après il se tait. C'est à chacun d'obéir. Et pour finir, ce que nous voyons aussi dans ce texte des rameaux, c'est que la foule s'y croit. La foule, elle croit que ça y est, elle est arrivée, le jour est arrivé. Ça y est, c'est bon.
Le Messie est là, Jésus est là, avec tous ses pouvoirs surnaturels que nous avons vus. Il va nous libérer, il va éliminer cet oppresseur romain qui nous gêne tant. Hosanna, béni soit le règne qui vient, ça y est, on y est. Mais non, on n'y est pas. Parce que ce n'est pas pour cela que Jésus est venu d'abord. Il est venu d'abord pour nous libérer du péché et pour nous sauver. Mais ce qui ne veut pas dire que cela ne viendra pas un jour. Bien au contraire, les prophéties se sont accomplies et celles qui ne sont pas encore accomplies, elles s'accompliront aussi. Jésus revient. C'était un slogan évangélique des années 70. Il y a même un chant comme cela, on chantait « Jésus revient, Alléluia ». C'était toute une époque. Une époque aussi où les prédicateurs nous disaient « Mais si Jésus revient maintenant, es-tu prêt ?» Certes, cette époque est un peu révolue, peut-être qu'il y avait quelques excès là-dedans, mais il me semble que nous ne devrions pas oublier qu'effectivement Jésus revient. C'est Zacharie qui le dit. En ce jour, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers qui est en face de Jérusalem. Jésus en a parlé aussi de ce qu'il allait revenir. Le jour de son ascension, il y a bien des anges qui ont dit aux disciples, mais ce Jésus que vous avez vu monter au ciel, sachez qu'il va revenir de la même façon. Jésus lui-même, à plusieurs reprises, a dit, je m'en vais, mais je reviendrai vous prendre avec moi. Et puis c'est l'apôtre Jean aussi, dans son Apocalypse, qui dit que, voici, il vient sur des nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Alors, mais ce qui va caractériser ce jour-là, ce qui caractérisera ce jour-là, ce sont deux choses importantes que Jésus a soulignées aussi. La première, c'est l'inattendu. Pour ce qui est du jour et de l'heure, dit Jésus, nul ne le sait, personne, sinon le Père et lui seul. Et ce qui caractérisera aussi ce jour-là, c'est le jugement qui viendra. Alors n'oublions pas, en ce jour des rameaux, que de la même façon que la prophétie des rameaux s'est accomplie il y a maintenant plus de 20 siècles et qui avait été annoncée 5 siècles auparavant, n'oublions pas que la prophétie de ce retour viendra aussi un jour. Un jour, effectivement, ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers. Jésus revient, c'est pas une parole qui nous est donnée pour nous faire peur, mais c'est une parole qui nous est donnée pour que nous ayons de la sagesse et que nous vivions notre vie dans cette perspective-là et que c'est pour nous notre espérance. Et nous n'avons pas à en avoir peur, bien au contraire. Alors que retenir de cette journée des rameaux? Tout d'abord, de nous rappeler que le Seigneur est un roi, mais il est un roi qui est humble. Il n'est pas un dictateur. Il sait conjuguer force, puissance, autorité avec amour, compassion, désir de sauver, de relever et non d'écraser. C'est ainsi qu'il agit avec nous. Le Seigneur est patient aussi, il se tait parfois. Et ce silence est plutôt la preuve de sa patience de son amour. Il contient sa colère. Mais n'abusons pas.
n'abusons pas du silence et n'abusons pas de la patience du Seigneur. Le Seigneur a fait aussi le choix de nous associer à son œuvre, comme il a associé ses disciples à son œuvre. Soyons nous aussi obéissants, comme les disciples. Soyons des participants à son œuvre, des ouvriers avec lui, et non pas seulement des spectateurs. Et pour finir, le Seigneur vient, son royaume vient, c'est une vérité. Le jour où ses pieds se poseront sur le mont des Oliviers, tout œil le verra. Soyons prêts pour ce jour et réjouissons-nous de ce jour. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous allons continuer en arménien. Je lirai le texte de l'évangile de Marc en arménien. Bidisharunagenk hayerenov yebidigartank Margosi Avedaran տասնմեկերորդ գլուխ առաջին համարեն մինչև 10-րդ համարները։ Երբ Երուսաղեմի մոտեցան, Պետպակե Պետանիա դեպի Ձիթենացիները, Հիսուս իր աշակերտներեն երկուքը խրգեց ասելով. Կացեք այդ թիմացին քյուրը, անոր մեջ մտնելուց պես պիտի գտնեք կապված ավանագը, որուն վրա մարդը նստած չէ։ Արձակեցեք զանիգա ու բերեք։ Եթե մեկը ասե ձեզի, թե այդ ինչ կնեք, ասեք դերոջը պետք է, և շուտ մհոս պիտի խրգե զանիգա։ Կացին և կդան ավանագը, դուրսը փողոցին մեջ, դրանուկով գապված ու արձակեցին զանիգա։ Եվ ոն գայնոներեն ոմանք սինանոնց, ինչու գարցակեք այդ ավանագը։ Անոնք սինանոնց, ինչպես Հիսուս բադվիրեր էր, ու իրենց թողդվին։ Երբ ավանագը Հիսուսին բերին, անոր վրա իրենց հանդերձները դրին ու նստավ անոր վրա։ Շատեր իրենց հանդերձները ջամփուն վրա գպրեին, և ուրիշներ ձարերեն ջուրեր գգդեին ու ջամփուն վրա գտարածեին։ Արջևեն ու ետևեն կացողները գաղաղագեին ու գսեին, ով սամնա, օրհնյալ է ան, որ դերոջ անունովը գուկա, օրհնյալ է մեր Դավիթ հորը թագավորությունը, որ գուկա, ով սամնա իր բաղցունս։ Հիսուս մտավ Երուսաղեմ ու քնած դաջարը և 4 կողմը ամեն բան աչքի անցուց, արդեն ժամանակը իրիկունը լալով, Պետանիա ելավ 12-ին հետ մեկտեղ։ Ահա քու թագավորոդ քեզի գուկա, այս Զագազարդի օրը ինչ կհիշեցնի մեզի և ինչ տեսակ պատգամ գուտա մեզի։ Նախ այս Զագազարդի դոնը մեզ գույշեցնի, թե Հիսուս ոչ միայն թագավոր մնե, ոչ միայն խոստացած Մեսիան է, ոչ միայն թագավոր եղած է և այսօր, հապա նույնադեն խոնար մեկն է։ Հիսուս թե այս զորությունը, այս ուժը, այս իշխանությունը ունի և թե նաև այս խոնարհությունը, այս սերը, այս ողորմությունը ունի ամենուն հանդեպ։ Նաև այս Զագազարդի օրը գիշեցնի մեզի, թե Աստուծո խոսքը և Աստուծո մանավանդ մարգարեությունները գկատարվին, ինչ որ Աստված ըսած էր Զաքարիա մարգարեին 5 դարեր առաջ, 5 դարեր վերջ Հիսուս գադարեց զանոնք և մանրամասնություններուն մեջ ալ, որ կնշանակե, թե մենք որչափ պետք է որ ուշադրություն ունենք, ուշադրություն տանք Աստուծո խոսքին, որ ճշմարտությունն է։ Երկրորդ գտեսնենք, որ Զագազարդի օրը Հիսուս գխրգե իր աշակերտները։ Այսինքն այնպես կնե, որ իր աշակերտները մասնագից պիտի ըլլան իրեն հետ։ Հիսուս գրնար դարբեր ձևով վարվել։
Հաբա պապակեցավ կորձագից ընել իր աշակերտները, ինչպես այսօր Աստված մեզ մի պետքություն չունի, ովևէ բանի համար, բայց այնպես գամեցավ, որ մեզ մի պետք ունենա, այնպես գամեցավ, որ իրեն այդ կորձագիծը լանք, իր կորձերուն մեջ, մեր զարայություններով, մեր վգայություններով, մեր աղոթներով, դերդա, որ մենք ալին, ինչպես աշակերտները, հնազանդինք և կորձագիծը լանք իրեն հետ։ Եվ երորդ, ձագազարտի օրը մեզ գույշիսն է, թե եթե ձագազարտի օրվան մարգարեությունը գադարվեցավ, վստահ ըլանք, որ նույն մարգարեն, որ ուրիշ մարգարեություն մը ըրած է Հիսուսի վերադարձի մասին, անալ պիտի գադարվի։ Չենք գիտեր երբ, բայց պիտի գադարվի։ Եվ այնադեն գիտենք, որ Աստված պիտի կա և պիտի թադե ժողովուրդները ճշմարտությունով, ուղղությունով։ Մենք գսպասենք այն օրը, և պետք է որ պատրաստ լանք և պատրաստվենք այն օրվան համար, որովհետև գսե Հիսուս չեք գիտեր, թե որ ժամուն պիտի գա, այսօր վաղը, կամ 1000 տարի վերջ չենք գիտեր։ Աստվածա, որ մենք միշտ պատրաստ լանք և ուրախությունով պատրաստվենք, քանի որ այն օրը ուրախարի օրը պիտի ըլլա բոլոր հավատացյալներուն համար։ Ուսի դերդա, որ ոչ միայն ուրախանանք այս դոնական օրերուն արդիվ, հաբա նույնադեն չմորնանք իր բատկանը և գադարենք ինչ որ գսե մեզի Հիսուս Քրիստոսի անունով դերը օրհնե իր խոսքը, ամեն։ Վարգամը պիտի մնանք լրության մեջ հիմա և աղոթքի մեջ և պատրաստենք մեր աղոթները դերոջը առջև և աղոթենք այս աշխարհին համար, որ պետք ունի արթնալու հոգևորապես։ Je vous invite à rester dans un moment de recueillement, de silence, le temps de faire aussi monter nos prières vers le Seigneur et de prier pour ce monde aussi qui a tant besoin de Dieu. Et bénissons le Seigneur de cette journée des rameaux. Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère ton l'univers créé par ton pouvoir, les cieux d'azur, les éclairs, le tonnerre, l'éclair matin ou le sombre du soir, de tout mon être, de tout mon être, allons célèbre chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, allons célèbre
tu es grand, oh Dieu d'amour. Alors mon cœur dédie la minute jour, que tu es grand, oh Dieu d'amour. Levons-nous pour prier ensemble, votre Gaining, à Rod Kiamash. Երկնավոր Հայր, քեզի պարգուտանք քու խոսքիդ համար, պարգուտանք, որ այս խոսքը ճշմարտությունն է եւ գտեսնենք, որ չափ ինչ որ ըսած ես այս խոսքին մեջ, դու միշտ գադարած ես քու խոսքդ, պարգուտանք, որ գադարեցիր այս խոսքը Հիսուս Քրիստոսով, պարգուտանք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի համար, որ այս խոնար թագավորն է, համբերող, պարգուտանք ով Տեր, որ նաև դու գիտես, թե որ ժամուն նորեն պիտի գա այս թագավորը։ Շնորհե ով Տեր, որ մինչ այդ մենք քեզի հետ գործագիծ ըլլանք, մենք սորվենք նաև քու խոնարհութենդ, շնորհի ով Տեր, որ մենք պատրաստ ըլլանք, մինչև որ դու գաս, օրհնե մեր ամեն մեկս, կաչալերե եւ զորացուր մեզ, մեր հավատքին մեջ, մեզ հաստատ բայ, եւ մասնավորապես Տեր, այցելի այս աշխարհը, Iisus Christos Yanunov. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce pour ta parole, pour cette parole qui est la vérité. Te remercions pour toutes les promesses de ta parole que tu accomplis, toutes les prophéties de ta parole que tu accomplis. Te remercions de ce que rien dans cette parole, rien de ce que tu as dit ne s'accomplira pas, parce que c'est ta parole, et elle s'accomplira toujours. Nous te remercions de l'avoir accompli en Jésus, de nous avoir donné un sauveur. Nous te remercions d'avoir expié toutes nos fautes, de nous avoir donné la vie en Jésus. Nous te remercions aussi d'avoir fait de tous ceux qui croient en toi des ouvriers avec toi, des participants à ton œuvre. Seigneur, garde-nous fidèles dans la vocation que tu nous as adressée à chacun. Fais de nous vraiment des acteurs de ton œuvre. Te remercions aussi pour toute la bonté que tu manifestes et toute la patience que tu manifestes aussi envers nous. Mais garde-nous, Seigneur, de ne pas abuser de ta patience. Nous te demandons de nous garder aussi toujours prêts à te rencontrer. Aide-nous à marcher dans l'obéissance, à t'obéir à ce que tu nous dis au jour le jour, sans remettre au lendemain ce que tu nous dis, ce que tu nous demandes. Donne-nous, Seigneur, de te prendre au sérieux, afin que le jour où tu reviendras, nous soyons réellement dans la joie de te revoir, la joie de te voir. Bénis chacun d'entre nous, veuille fortifier, renouveler notre foi à chacun et faire de nous tes témoins dans ce monde. En Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever maintenant pour ensemble dire la prière du Notre Père. Nous la dirons en français, nous la chanterons en arménien. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Հիմա մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Աստուծո անհուն սերը եւ Սուրբ Հոգվույն հաղորդությունը մեր ամեն մեկուն հետ լա, հիմա եւ հավիտյան. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini de Dieu notre Père et la communion de l'Esprit Saint soient avec chacun d'entre nous. Allez dans la paix et dans la joie du Seigneur. Amen.